महिमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय जीवन यात्रा रे मृत्यु अष्टम भाग। जीवन यात्रा रे मृत्यु अष्टम भाग प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते भुवनेश्वर सप्तशती नगर रवि भाई रविनारायण महांती को अनुरोध करुछि। रवि भाई वक्तव्य प्रदान करंतु। मो जीवन परम आराध्य माँ और श्री अरविंद आजिर आसर रे जोगदे निज जीवन किछि मुहूर्त को परम अभिमुखी कराउथिबा समस्त आस्पृहशील आत्मा मान को मोर प्रणाम। माँ कृपा करंतु आमे समस्ते आजिर यही विषय वस्तुटी को तांको कृपारू शुणाइबारे और शुणिबारे सामर्थ्य हासिल करिबा यही आमर प्रार्थना। विषय वस्तुटी आमे प्रथम भागर आरंभ करी आज अष्टम भागरे पहुंची पारिछे। ए जो आलोचना गुड़िक होउची जो जन्म मृत्यु संपर्कित तथ्य गुड़िक आमे जो हासिल करुछे ए विषय वस्तु माध्यम रे आमे किए केते उपकृत होउचे आम चेतना रे कोठी कोठी परिवर्तन घटुची केमती केमती परिवर्तन घटुची ताहा केवल माँ ही जानिथिबे। सेथिरे मोर विशेष किछि कहिबार नाही। मुख्यतः आमे जो सातटी भाग आरंभ करिथिले सातटी भाग अतिक्रम करि सारिछे। सेथिरे जीवन जीवन यात्रा मृत्युर उद्देश्य मृत्युर भय काहींकी मृत्यु को किपरि जय करिबा मृत्यु समय और मृत्यु परे जीवात्मा सहित कौन घटे इत्यादि विषय गुड़ी को माँ श्री अरविंद कृपारू सम्यक जानिबार प्रयास आम कर सारिछे। सेथिरे आमे जानिथिले जे मृत्यु साइकिक बीइंग रो प्रोग्रेस पई अपरिहार्य। यह केबे भी आकस्मिक नुहे। मृत्युर पश्चात एक विराट रहस्य थाए जहाँकि परम स्रष्टांक इच्छा मते जन्म परे जन्म संगठित होई चली थाए। कारण सबु कार्य मूल रही गोटे उद्देश्य जे पृथ्वी तार प्रकृति रे पूर्ण शुद्ध हेब और परमंक आड़ को अग्रसर हेबा को निरवच्छिन्न अभिप्सा जारी रखिब। आउ किछि नहीं केवल निरवच्छिन्न अभिप्सा ही जारी रखिब। पृथ्वी पूर्ण शुद्ध हेब अर्थ जड़रू जीवन सबकिछि रूपांतरित होई होई दिव्यमय होई उठिब। सेथिपाई जन्म मृत्यु रही चक्राकार गति आउ जहा मझिरे आसुची कर्म भ्रांति जन्म विकास क्षय सबकिछि मध्यवर्तीकालीन अवस्था बा मध्यवर्तीकालीन आवश्यकता बोली कहले अत्युक्ति हब नहीं। एई घटना गुड़िक स्थूल दृष्टि गुरुत्व बहन करुथिले मध्य सूक्ष्म दृष्टि रे संपूर्ण गुरुत्वहीन। मनीष हृदयर गुप्त लक्ष्यटी होची एई भूमि रे रही एई पृथ्वी रे रही तार सृष्टा को सृष्टि करिबा अर्थात टू मैनिफेस्ट हिज ओन क्रिएटर। केवल तांकु बा आमे हमर सृष्टा को एठी आविष्कार करिया पई सृष्टा को एठी परिप्रकाश करिया पई ए कार्य सब चलीछि जोथि पई कि जीवन यात्रा मृत्यु और पुनः जन्म। आज आमे मुख्यतः जो आलोचना गुड़ी को नबा सेथिर विषय वस्तु रखीचे रीबार्थ इवोल्यूशन ऑफ सोल मिस्ट्रीज ऑफ रीबार्थ
इत्यादि। जन्मରୁ मृत्यु पर्यंत गला परे आमे पुनर्जन्म कथा को टिके आलोचना कले श्री अरविंद कौन कही हमको स्पष्ट करिसेंती से सब टिके सम्यक धारणा भितर हे जिवो। आमे प्रथमे देखिबा श्री अरविंद को भाषा रे रिबर्थ कौन, पुनर्जन्म कौन। श्री अरविंद कहिले the true foundation of the theory of rebirth is the evolution of the soul, or rather its efflorescence out of the veil of matter and its gradual self-finding. The true foundation of the theory of rebirth, प्रकृत पुनर्जन्मर मूलदुआ बा पुनर्जन्मर मूल उद्देश्य होची दि इवोल्यूशन ऑफ दि सोल। आमे आगुरु इवोल्यूशन शब्दटी विशेष भाव में श्री अरविंद जोगरे श्री अरविंद विभिन्न पुस्तक रे मांकर बहुत लेखारे इवोल्यूशन शब्दटा को आमे सुनी आस्तिले। आज आमे से इवोल्यूशन शब्द सहित गोटे कथा को जोड़ुचे, ताहा होची इवोल्यूशन ऑफ दि सोल। पुनर्जन्म रे होची सोलर विवर्तनर पाई आवश्यक। पुनर्जन्म होची सोलर आवश्यकतार कार्य बा सोल विवर्तित हब हब बोली पुनर्जन्मर आवश्यकता पड़ी थाए। एई सोलर इवोल्यूशन कौन ताकू मध्य आमे टिके स्पष्ट भाव में बा डेस्क्रिप्टिव वे रे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। जेतेबेले मनीष मरी जाए आमे आगुरु जानिथिले मनीष तापरे पुनर्जन्म निये, केते समय से रहे साइकिक जोन रे कौन कौन छाड़ी जाए एवडा सब एलाबोरेटली आमे डिस्कशन करि सच्चे आ ताको समय नबानी। एबे सेई गोटे लाइन के आसीबा इवोल्यूशन ऑफ सोल। आत्मांकर विवर्तन कौन, जहा कि पुनर्जन्म प्रक्रियाटी को ए पृथ्वी रे करे पई बाध्य होइथा बा पुनर्जन्म प्रक्रिया चली था। श्री अरविंद कहिले द ट्रू एम ऑफ इवोल्यूशन is the continual growth towards a divine knowledge, strength, love and purity. The true aim of evolution, एटिकी मु आउटिके जोड़ीबी, the true aim of evolution of the soul, soul जो आत्मा जो विवर्तन बा विवर्तित होइका चलीची तार उद्देश्य होची कौन ना continual growth towards a divine knowledge, strength, love and purity. आत्मा पर विवर्तित हे कुआड़ को जीवे गोटे ब्रेकलेस विरामहीन गति कुआड़ को ना दिव्य ज्ञान आड़ को, दिव्य शक्ति आड़ को, दिव्य प्रेम आड़ को एवं प्यूरिटी शुद्धता आड़ को। यही चार केवल मात्र यही चारिटी काम पाई सोल चाहि थांती एवं कहा माध्यम रे ना यही चारिटा गुण बा यही चारिटा कार्य जे पर्यंत संपन्न न होईची से पर्यंत आत्मा आसुथांती, आसी एठी कार्य करूथांती, जाउथांती। कहा माध्यम जाउथांती ना पुनर्जन्म। आमे डेथ कथा छाड़ दीचे एठी कहिबा जे पुनर्जन्म प्रक्रिया माध्यम रे आत्मा आसी एई कामडा करूचंती, जोटा कि सृष्टिर आवाहन कालरू एई कार्य चलीछि। ताकू आसीबाकू केते दिन पर्यंत पड़िबो ना जे पर्यंत सोल एई चारटा जिंस को परमानेंटली हासिल न करचंती।
डिवाइन नॉलेज, डिवाइन स्ट्रेंथ, डिवाइन लव। अवश्य डिवाइन लव शब्दटा ठीक नुहे, दैट इज लव। लव इज ऑलवेज डिवाइन। प्रेमटा सब हूँ दिव्य, तेणु लव खाली कहले भी भूल हम नहीं। एंड डिवाइन प्योरिटी, दिव्य शुद्धता। ताहले डिवाइन नॉलेज कौन? डिवाइन नॉलेज को आम टिके आलोचना को नहीं जिबा। श्री अरविंद कहले टू ग्रो परपेचुअली इनटू द इनफाइनाइट लाइट, टू ग्रो परपेचुअली इनटू द इनफाइनाइट लाइट। अनंतर आलोक मध्य को स्थायी भाव आत्मा धावित हब बा आत्मा से बास कर। दिव्यंकर ज्ञान सोल जो एठिक आस आम भितर गोटे छोट प्रश्न उंकी मारी पारे जे सोल तो इटसेल्फ ज्ञान बा भगवान तांको पक्षी पुणी गोटे डिवाइन नॉलेज र आवश्यकता कौन? आमे एक कथा मध्य पूर्व अध्याय मानकर आलोचना करथिले जे सोल एठिके आसिले सोल को मध्य बेले बेले भूली जिबाकु हुए। कोथि ना सोल जो बॉडी टी को, जो माइंड टी को, जो भाइटालिटी को बाछि थांती, जो प्राण, जो मन, जो शरीर को बाछि थांती, से माने जे पर्यंत पूर्ण शुद्ध न होइचंती। तेणु भितर थिबा सोल एई तीनोटी जिनसंक पाई बा ए तीनोटी माध्यमक पाई मध्य अशुद्धता भितरे बा अज्ञानता भितरे रहिबार संभावना थाए। एमती कहि परिबा कथाटी को जे जदि बॉडी, माइंड, भाइटाल, प्राण, मन एवं शरीर ये तीनोटी दिव्य न होई उठिचंती बा जे पर्यंत दिव्य न होई उठिचंती से पर्यंत सोल मध्य पूर्ण रूप से डिवाइन नॉलेजर अधिकारी होई पारंती नहीं। से लुकायित हो जाती, हिडन अवस्था को आसी जाती, फ्रंट को आसी पारंती नहीं। तेणु डिवाइन नॉलेज वृद्धि पाइबा पाई बा परमानेंटली स्थायी भाव में सोल अधिकार करने पर्यंत रिबार्थर आवश्यक थाए। तापर आसिबा डिवाइन स्ट्रेंथ। हमको अधिक अधिक दिव्यंक शक्ति उपरे, दिव्यंक शक्ति उपरे भरोसा करने पड़िबो, दिव्यंक शक्ति उपरे आश्रय नापे पड़िबो। ताहले आमको नापे पड़िबो माने सोल को नापे पड़िबो। जदि सोल न नियंती ताहले भगवान को इच्छा पूर्ण हो पारिबनी बा रिबार्थ प्रक्रियाटा बंद हो पारिबो नहीं। ता अर्थ जे पर्यंत डिवाइन स्ट्रेंथ सोल संपूर्ण रूपे अधिकार न करिसंती, संपूर्ण रूपे सोल भीतर परिप्रकाश न हो पारिछि, से पर्यंत रिबार्थ चलथिबो, पुनर्जन्म चलथिबो। डिवाइन स्ट्रेंथ उपरे श्री अरविंद कहले टू हार्बर मोर एंड मोर फोर्स ऑफ द डिवाइन। अधिक रु अधिक, अधिक रु अधिक शक्ति आहरण करने पड़ो सोल को, डिवाइन कर अधिक रु अधिक विश्वास बढ़िया को पड़ो। आम साधारण भाव में आम जीवन छोट छोट घटना गुड़ी को भी एमती नहीं पारिबा। आम प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त आम भितर आम समस्त भितर किछि ना किछि परिवर्तन घटुछि। मु कहिबी आम परिवार कथा, अपांग कथा कहिबी। 2009 मसीह मो पुअर गोटे माने प्रोब्लेम हैला। पुओ 2 थर 3 थर ऑपरेशन हैला, एमती कि ओडिशा बाहर जाय ऑपरेशन हैला, भल ही पारलानी। से समय अपा कहले जे नेकरी मांकर जहाँ अच्छी ठाकुर मांकर रूम रे मांकर जिते फोटो अच्छी चिरंजाप अच्छी सबू नहीं नई रे भसई दबा,
ମା ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେଥିରେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଗତିରେ, ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ତମର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା। 2009 ମସିହା ଘଟଣା। 2016 ମସିହାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫାଟାଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ମା କୃପା କରି ସେତେ ଯେମିତି ମତେ ସେଠୁ ଉଠେଇକିରି ନେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଧେ ଟିକେ କଥା କହିଥିବି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ଶୁଣିଲି ଅପା ସେଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖବରଟା ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିଲିନି, ମୋବାଇଲରୁ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଫୋନ କରି ଜଣେଇଲେ। ସେ ଅପା ଆଉ କାହାକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଫୋନ ନ କରିକିରି ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ଯାଇକିରି ମାଙ୍କ ରୁମରେ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଖାଲି ମା ନାମ ଜପ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସମୟକ୍ରମେ ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି, କିଛି ଚେତନାରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କିଛି ଚେତନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାର ସମ୍ବଳିତ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡିଭାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ସୋଲକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହାସଲ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲଭ୍, ଟୁ ଗ୍ରୋ ଏଭର ଇନ୍ କାପାସିଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଏକାସ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଅଲ୍ ସିଜିଂ ଏମ୍ବ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପାସନ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସୋଲକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବ ଆଲିଙ୍ଗନକାରୀ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଲ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବ ଆଲିଙ୍ଗନକାରୀ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବାସ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚାଲିଥିବ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ୟୁରିଟି। ଚିରନ୍ତକ ଭାଷାରେ ଦି ୱାର୍କ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁରିଟି to be more and more from egoism into that immaculate wideness where all things are transformed and reconciled into the divine। ତାହେଲେ ସୋଲ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ସମାନତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆମ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ବୁଝିବା ନା ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଖୁସି ହବା। ଏଟା ଆମେ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆମେ କେତେ ଦୂର ସାଇକିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସୋଲର ଏସେନ୍ସ ସହିତ, ସୋଲର କ୍ୱାଲିଟି ସହିତ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଜଡ଼ିତ। ଆମକୁ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଲୋକ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଭିତରେ ସାଇକିକ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରୋ କରିଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବଂ କେବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଛ ବିଚାର କଥା ଆଣିବାନି। ବାଛ ବିଚାର କଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ। କାହାରି ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ନଥିବ, କାହାରି ପ୍ରତି ଅହଂଭାବପନ୍ନ ନଥିବ, ମନର ଅହଙ୍କାର ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲେ ସୋଲ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଡ଼କୁ, ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଡ଼କୁ, ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଆଗଉଛି ବୋଲି ଆମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହବ। ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇକିକ ଦ୍ୱାରା ଆଟାଚ ହେଇ ବା ସାଇକିକ ଦ୍ୱାରା ଡାଇରେକ୍ସନ ପାଇ ବା ଆମର ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ସାଇକିକର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କି ନା। ତାହେଲେ ସୋଲର ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ, ସେଥିରୁ ଏଇ ଚାରିଟା କଥା ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସୋଲ ସ୍ଥାୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହବ।
ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବାଲଙ୍କାରିକ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ସୋଲ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ସମାନତା ଗୁଣ ହାସଲ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ, ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଏ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବିହୀନ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସୋଲ ଏଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ରିବାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାଧ୍ୟମ, ପଥ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋଲ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେକ ହୋଇପାରିଲା, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ସୋଲ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ପୁରସ୍କାର। ନିଜ ଆଗ୍ରହରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରି ତ୍ରୁଟିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଥିରୁ ପାର୍ଥିବ ରିୱାର୍ଡ ଚାହିଁବା ବୋକାମି। ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ମନ ଖୁସି ହେଲା ଭଳିଆ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଖୁସି ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛେ, ଆମ ଏ ମାନୁଷ୍ୟ ମନ, ପାର୍ଥିବ ମନ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମତେ କିଏ ଟିକେ ପ୍ରେଜ୍ କରନ୍ତା କି, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି to seek other reward is to be bind oneself to a foolishness and a childish ignorance, and to regard even these things as a reward is an unrepentance and imperfection. ତେଣୁ ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ଆମେ ଯଦି କିଛି ରିୱାର୍ଡ ଖୋଜୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୋକା ବନେଇବା ବା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିବା। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯଦି ଭାବିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନରିପନେସ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅନରିପନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଅପରିପକ୍ୱତା, ଇମାଚୁଅର। ଏଇଟା ମାଚୁଅର ଲୋକର ବା ମାଚୁଅର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଥା ନ କହିକି ମାଚୁଅର ସୋଲର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ସୋଲକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସୋଲ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ, ଏଗୁଡାକୁ ପାର୍ଟ 3 ପାର୍ଟ 4 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଷଷ୍ଠାକୃତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ଏକ ଡିଜାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଡିଜାଇନର ଇଜ ଦି ସୁପ୍ରିମ। ପରମ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଡିଜାଇନର। ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ଏହି ଡିଜାଇନରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି, ତେବେ ସୋ କଲ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି ଏବଂ ପରମଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ନଚେତ୍ ସବୁ ସ୍ଥିର। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସୋଲକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଜନ୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସାର୍କଲରେ ଘୁରାଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବା ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବା ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୋଲ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ରିବାର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି କୋଲିଙ୍କ୍ଡ, ସଂଯୋଗିତ। ଆମେ ରିବାର୍ଥ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ରିବାର୍ଥ ଅଛି? ଇଜ୍ ଦେୟାର ରିବାର୍ଥ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଉ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ, ଯେ ହଁ ରିବାର୍ଥ ରହିଛି। କାରଣ
ରିବାର୍ଥ ଗୋଟାଏ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରିବାର୍ଥ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ମାର୍କସ ୱେବରଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରକୁ ପଶୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଏଠି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଟିକେ କହିଦେବା। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ some comes to world immediately or some after long period. If someone is strongly attached to anything in the earth life, this may account for some cases of immediate rebirth with full memory. ତେଣୁ ରିବାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଛାଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସରି, ଡେଥ୍ ବା ହଁ ରିବାର୍ଥର ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଛାଡ଼କୁ ଯିବିନି, ଖାଲି କହିବି ହଁ ଅଛି। କେବଳ ସମୟର ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଏ। କ'ଣ ସେ ସମୟର ବ୍ୟତିକ୍ରମ? ନା କିଛି ପୃଥିବୀ କି ଇମିଡିଏଟଲି ଫେରିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରିଥାନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରିଥାନ୍ତି? ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ବା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଫୁଲ୍ ମେମୋରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫୁଲ୍ ମେମୋରି ଆଣିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଫୁଲ୍ ମେମୋରି ଆଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସୋଲ୍ ସେମାନେ ଯାଇ ଡେରି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଡେରି କରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଟା ଏଠି ଆଉ ସମୟ ନେବାନି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହିବା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମ ପୁରାଣ କଥାରେ ଏବେ ବି କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଗବେଷଣାରୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମେ ବି ଦେଖିଛେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ 10-12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅନେକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରେ ବା ସ୍ୱତଃ ଆସିଥାଏ ଯେ ହୁ ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ରିବର୍ନ, କିଏ ବା କ'ଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇକରି କିଏ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ମାନେ ଅତି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କଥାଟି ଯଦି କହିବା, ସୋଲ୍ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକା ଯାଇକିରି ସାଇକିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ବା ପାର୍ଥିବ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଧାଡ଼ି ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୋଲ୍ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼େ ଶରୀରକୁ, ତାପରେ ଛାଡ଼େ ପ୍ରାଣକୁ, ପ୍ରାଣ ଚେତନାକୁ ଭାଇଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ, ତାପରେ ଛାଡ଼େ ମେଣ୍ଟାଲକୁ, ମନଚେତନାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ, ଏବଂ ଯାଇକିରି ସାଇକିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ। ସାଇକିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଠି ରେଷ୍ଟ ନିଏ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆସିମିଲେସନ୍ ନିଏ। ସବୁ ସମୟରେ ଏଟା ବି କୁହାସାରିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ସେଠି ସାଇକିକ୍ ଜୋନ୍ରେ କିଛି ଆସିମିଲେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବା କିଛି ସାଇକିକ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ। ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଏସେନ୍ସ ନିଏ, କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଏ। ନେଇକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଡିସାଇଡ୍ କରେ ନା ମୁଁ ଫେରିବି ପୃଥିବୀକୁ, ସେତେବେଳେ ସାଇକିକ୍ ଫେରେ। କେମିତି ଫେରେ? ନା ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଥାଏ ମେଣ୍ଟାଲ। ସେଠୁ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ, ତାପରେ ଭାଇଟାଲ, ତାପରେ ବଡି ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ସେ ପହଞ୍ଚେ ୱାର୍ଲଡରେ। ତେଣୁ ଯାହା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକା ଯାଇଥାଏ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ବା ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟାକୁ
पुणी से धरिकी से फेरे। तेबे केमिति फेरे पुनर्जन्म पुनर्जन्म ना ताको शूट कला भली इंस्ट्रूमेंट को धरिकी सोल फेरे। छोटिया उदाहरण कथा टे कहवा, जदि गोटे वयस्क लोक तांकर ड्रेस को आम गोटे छोट पिला को पिंधाई दबा, छोट को पिला को पिंधेले जपरी से ड्रेसटा छोट पिलाटी को शूट करेनी, से चलीबारे बुलीबारे कार्य करिबारे कंफर्ट फील करेनी, ठीक सेमती सोल क्षेत्र में घटे। सोल साइकी जन्म फेरिया मात्रे ताकू सोल को शूट कला भलिया गोटे परफेक्ट माइंड, परफेक्ट भाइटाल, परफेक्ट बॉडी धरी पृथ्वी को ओह्लैवा को चाहिए था। जदि ता न हबो ताहले प्रॉब्लम कौन हबो ना, एठी विभिन्न समस्या देखा जिवो। सोल आसी एठी पुनर्बार किसी एक्सपीरियंस ग्रहण कर पारिबनी। से एक्सपीरियंस गुडा कम कहितली, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन प्योरिटी, लव, ए जो चारोटी कथा कहितली ए गुडाक एठी से पूर्ण मात्रा ग्रहण करिया सामर्थ्य हो पारिबा नाही। तेणु जदि सोल को कार्य करने एगुड़ाक दरकार, बॉडी से कौन ना बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट, द मेंटल एंड द वाइटल नेचर इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। बॉडी होची सोल कर इंस्ट्रूमेंट जंत्र एवं मेंटल वाइटल नेचर होची ड्राइविंग फोर्स, गतिशील शक्ति जो माने ये कार्य करिबारे, बॉडी की कार्य करिबारे, सोल को एक्सपीरियंस दबारे जो माने सहायता करथांती। ताहले भगवान को कार्य को पूर्ण करिया पई बा तांको इच्छा पूर्ण करिया पई, रिबर्थ पई कार्य करिया पई जो आवश्यकता रही ताको पुनर्जन्म पूर्ण करे। तेणु पुनर्जन्म हेले शरीर भितरे, शरीर जो जंत्र से शरीर जंत्र भितरे कार्य करिवार शक्ति थांती किए ना भाइटाल एवं मेंटल। एमान को बिना केही कार्य करि परिबे नाही, सोल कार्य करि परिबे नी, किछि फंक्शन हबनी। कर्म एंड रिबर्थ आर मीन्स फॉर द सोल टू डेवलप। ये जो जिनस सहित पुनर्जन्म एवं कर्म ये दिटा होचंती सोल को गोटे प्रोग्रेस करिवार अवलंबन। कर्म माध्यम रे एवं रिबर्थ माध्यम रे सोल आवश्यकीय डेवलपमेंट करिथांती। आज द सोल डेवलप्स इट टेक्स अपॉन इटसेल्फ ए बेटर एंड हायर नेचर। तेणु सोल जेतेबेले कौन करे, डेवलप करे ए जन्म रे, से आर जन्म पाई से चाहिए गोटे हायर नेचर रो माइंड, हायर नेचर रो बॉडी, हायर नेचर रो भाइटाल, एटा से खोजे। जदि ता न हबो ताहले कौन हबो ना गोटा डिसहार्मोनी क्रिएट हो। कारण तार कथा होची एमती जे जेतबेले पुनर्जन्म रे सोल टिके ग्रो करे काहा को नहीं कि ना तार बॉडी, माइंड एवं भाइटल को नहीं कि ये माने मध्य सोल सहित ग्रो करि थांती कॉन्शियसनेस रे, चेतना रे। जदि केही जणे कम डेवलप कला ताले सेटा डिसहार्मोनी आरंभ हुए एवं को आकार हमको ताकू देखू ना डिजीज, पेन यही आकार में देखू एवं सोल बाध्य हुए कौन गोटे अवस्था क्रिएट करी से जेमती एठू छाड़ीदेव, शरीर छाड़ीदेव
ଏବଂ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମ ବଡିର, ଆମ ମାଇଣ୍ଡର, ଆମ ଭାଇଟାଲର ନେସେସରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିବି ସବୁବେଳେ କଥା ଶୈଳୀରେ କହେ, ଏଇ ପାଠଚକ୍ର କଥା କହେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାଠଚକ୍ର କୌଣସି ଭାଇ ଆଲୋଚନା କଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର କଥାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ବସି ଶୁଣିଲେ ବା ବହି ପଢିଲେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନସିୟସନେସରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆମେ କୋଉଟା ଭଲ, କୋଉଟା ମନ୍ଦ, କୋଉଟା ଉଚିତ, କୋଉଟା ଅନୁଚିତ, କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ, କରିବା ଦରକାର, କୋଉଟା ନ କରିବା ଦରକାର, ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ପରିସରରୁ, ଏଇ ଆସରରୁ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ କରିବା ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ତାରି ଉପରେ କଥା ଟିକେ କହିଲେ, as the soul grows within towards its own perfection, simultaneously our nature also feels the pressure and develops along along certain lines। कौन कथाटी से कहले, जो सोल ग्रो करे अकॉर्डिंगली मध्य बॉडी, माइंड एवं भाइटाल ग्रो करथांती। जदि एमान भितर केही टिके ब्रेक कर दियंती, कहले डिसहार्मनी क्रिएट हो जाए। ताकू आमे गोटे साधारण उदाहरण नहीं परिबा आम दैनंदिन जीवन रे। कौन कथा, गोटे काठ पात्र रे आमे जदि निया को रखिबा पोड़ी जीव, जदि गोटे कागज ठुंगारे आमे जल रखिबा से मिलई जीव, गोटा माटी हांडी कि हातुडी रे पिटिबा से गुंड हो जीव। ताले एसबु कथार उद्देश्य होची बा ये उदाहरण उद्देश्य होची जे सोल जेतिक डेभलप हबो सी सेतिक डेभलपमेंट रो गोटा बॉडी बाछिबो, सेतिक डेभलपमेंट रो गोटे माइंड बाछिबो, सेतिक डेभलपमेंट रो गोटे प्राणसत्ता को बाछिबो, भाइटाल को बाछिबो। जदि न बाछिबो ताल केही गोटे सेठी कौन हो जिवे, असुविधा पड़िबे। जदि समान ये न हबो ता देह को से बॉडी की बा से फ्रेम को शूट करबनी, जा फल रे कहली जो डिजीज, पेन इत्यादि माध्यम रे घटना गुडा आसिकरी मनीष पुणी मृत्यु आड़ को जाए एवं पुनर्जन्म को जाए। सो ये जो कथा गुड़ा होची पुनर्जन्मर रहस्य बोली कह जाय परिबो। तेणु आमे जो माने एठी बर्तमान अच्छे आमको यही जीवन एपिसोड रे इंडिविजुअली प्रयास रखु पड़ो, टिके टिके ऊर्ध्व को उठी उठी पूर्ण दिव्य चेतना प्राप्त हवा, जहाँकि कहली मिस्ट्रीज ऑफ रिबर्थ बा पुनर्जन्मर रहस्य। श्री अरविंद आउ गोटे कथा कहले, मेटेरियली ग्रोथ करी, इंटेलेक्चुअली ग्रोथ करी, भाइटाली स्ट्रंग होइबा, भाइटाली ग्रोथ करी आमे केही भी आत्माभिमुखी होई परिबा नाही। आम मानकर पुनर्जन्मर लक्ष्य पूरण हबो केवल गोटे जिनस रे, ताहा होची आमे जदि स्पिरिचुअली ग्रो करी परिबा, आत्मिक भाव रे ग्रो करी परिबा, आत्माभिमुखी होई परिबा। आमर समस्त लक्ष्य होची प्रोग्रेशन नॉट रिग्रेशन। आमे आगेइबा आउ पछेइबा। लाइक आमर लाइफ एवं डेथ जेमती प्रक्रिया रिबर्थ मध्य होची सेमती गोटे मेसिनरी। कौन पाई
ନା ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ଦି ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସ and not a crude system of reward and punishment. ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ଆମେ ତୁ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆସିବୁ ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଆ ହିଁ ଆସିବୁ ତ କିଛି କହୁଛେ ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ ସାପ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ ବେଗ ଯାଇବୁ ଛାଡ ସାପ ବେଗ ଜନ୍ମ ତ ଆମେ ହବାନି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ବଟ୍ ଆମେ ଆଉ ସାପ ବେଗ ହବାର ନାହିଁ ଏନିୱେ ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ଯେ ରିୱାର୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସେ ନଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେଇଟା ଜମା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ପ୍ରିମିଟିଭ ହ୍ୟୁମାନ ଭ୍ୟୁ ନଟ୍ ଦି ଡିଭାଇନ ଭିଜନ ଅର ପ୍ଲାନ୍ ଦିବ୍ୟ କେବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଜଣେ ଏଇଆ ହବ କି ସେଇଆ ହବ ଯାହା ଦିବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଭିତରେ ଯୋଉଥିରେ ସୋଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କହିଦଉଛେ ତୁ ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ ତୁ ଭୋଗିବୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରେ ସୋଲର ପ୍ୟୁରିଟି ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ଆମେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଭାବି ଦଉଛେ କାହାକୁ ବି ମନରେ ଟିକେ ଭାବି ଦଉଛେ କଥାରେ କହିବା ଛାଡନ୍ତୁ ଯଦି ମନରେ ଭାବି ଦଉଛେ ସେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ଏଇଭଳି କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ଜଜ୍ କରିବା ନିଜକୁ ଆମକୁ କେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କେମିତିଆ ମଣିଷ ଆମେ ଜଜ୍ କରିବା ଯେ ଆମେ କୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅଛେ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅଛେ ଆମ ସୋଲ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଯଦି ଆମେ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁ ଏମିତି କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବୁ ଭାବି ନେବା ଯେ ପୁଣି ଆସିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜନ୍ମକୁ ପଛେଇଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିବା ଆମେ ସୋଲର ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସରେ ଭାଗ ନେଇନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନ ଜମା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଯିଏ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ତାକୁ ସମୟ କାହିଁ God who is busy finding faults and punishing us will not be God but a human judge ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଜଜ୍ ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବିଚାର କରିକିରି ଭଗବାନ ବିଚାର କରିକିରି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି ଏଇଟା ତାଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ ସେ ଯଦି ଏଇଭଳି କାମ ଭଗବାନ କରିବାକୁ ଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଜଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହେ ପରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇନଥାନ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବଟ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ and it is love and not justice that will save the world ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜମା ବିଚାର ନୁହେଁ କେବଳ କୃପା ଏବଂ ପ୍ରେମ এই ପୃଥିବୀକି ଧରି ରଖିଛି କେବଳ କୃପା ଏବଂ ପ୍ରେମ ପୃଥିବୀକି ଧରି ରଖିଛି ଜମା ବିଚାର ନ୍ୟାୟ କଥା ବା ଦଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଏଗୁଡ଼ା ପୃଥିବୀକି ଧରି ରଖିନି and it is and not justice that will save the world ତାହେଲେ it is love which will save the world ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ବା ତାହା ହେଉଛି କୃପା ଯାହା ପୃଥିବୀକି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାଳୁ ତାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହିଁ ପୃଥିବୀକି ରକ୍ଷା କରିବ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେଇପାରିବା ପ୍ରେମଶୀଳ ହେଇପାରିବା ଏବଂ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଯାଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ ମୂଳ କଥାଟି ତାହେଲେ କଣ ନା କେବଳ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ରିବାର୍ଥ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମର
कॉन्शियसनेस रो परिवर्तन हबो आमर कॉन्शियसनेस रो परिवर्तन हबो माने काहार आमे मनीष मनीष आमे काहाकू मनीष बोली कहूचे ना मनीष भीतर गोटे मन अच्छी गोटे प्राण अच्छी ताकू से जिनटा क्या भीतर रही ना शरीर भीतर रही ता भीतर रही किए ना आत्मा ये चारि जनकर भी कॉन्शियसनेस परिणत हम एटा टिके अकलिया लगी पारे बट सोल सोल मध्य चेतना परिवर्तन केमिति ना जदि ये बॉडी ये इंस्ट्रूमेंट एवं तंकर मूविंग फोर्स एमान जदि चेतनार ऊर्ध्व को आसिले ता भितर साइक कौन हेबे ना ऊर्ध्व चेतना ग्रस्त हेबे बा फ्रंट को आसीबे यही कथा गत जन्म रे आमे जो कहूथिले जेता कर्मफल अनुसार जने राजा हेतले भिखारी हेता जने सुस्थ हेतले असुस्थ हेता बा किछि गोटा समस्या नहीं आसी था एगुड़ाक सबू सबू हूँ सोल अभिज्ञता नबार प्रक्रिया सोल जेहेतु इमोर्टालिटी आड़ को धावित हो चली तार काम हूँ से कौन कर ना अमरत्वर संधान रे जीव इमोर्टालिटी संधान रे जीव आउ सोल किसी काम नहीं प्रक्रिया गुड़िक सेत दिन पर्यंत चली जे पर्यंत सोल फुल प्रस्तुत न होती कौन पाई चार्टा गुणर अधिकारी हवाई जो कथा कही दिव्य शुद्धता प्रेम एवं डिवाइन नॉलेज ई पूर्ण भाव जे पर्यंत सोल हासिल न करचंती से पर्यंत आमे समस्ते पुनर्जन्मर ये प्रक्रिया भीतर देकरी गति करी करिका चलुथिबा एटा होची पुनर्जन्मर रहस्य जहाकू आमकू एई जन्मरू प्रत्येक दिन ठारू प्रत्येक मुहूर्त कॉन्शियसली भाविया को पड़िबो जे मु जदी एई चेतना रे रहिबी ताहाले परवर्ती मुहूर्त रे मु गोटे स्टेप फॉरवर्ड रो रास्ता पाइबी बा स्टेप फॉरवर्ड हे परिबी जाकि मते परवर्ती जन्म रे निश्चय सहायता करिबो एई लक्ष्य पाई पुनर्जन्म प्रक्रिया चली जहाँ आम समस्त सम्मुखीन होचे आम अनुभव को नबा से भाव में आटिट्यूड ग्रहण करी कार्य करवा ताही हो आम समस्त देह वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट मांगलम जप करबा सहित आज पाठ्यचक्र को समाप्त करबा मा 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 मा